फरवरी 2018 में वफाकी मोतसिब बराए इंसदाद हिरासानी के ओहदे पर फायज होने वाली कशमाला खान हिरासानी के शिकार खवातीन के लिए एक मजबूत सहारा बन चुकी हैं। हर केस मेरे लिए एक बड़ा चैलेंज होता है। अल्लाह से ये दुआ करती हूँ कि हमसे किसी के साथ ज्यादती ना हो। खवातीन के चेहरे देखती हूँ जो रोती भी आती हैं और मुस्कुराती भी जाती हैं, मेरे लिए वो सबसे बड़ा सेटिस्फैक्शन होता है। देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं उस्मान पराचा और आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं वफाकी मोतसिब बराए इंसदाद हरासियत कशमाला खान साहिबा। आइए उनसे जानते हैं कि उनकी बतौर वफाकी मोतसिब तैनाती के बाद जो इस महकमे में जिद्दत आई है और इन्होंने काफ़ी काम करके दिखाए हैं, रोज़ाना की बुनियाद पर सोशल मीडिया पर भी देखते रहते हैं। आप ये बताइए कि फोस्पा में वफाकी मोतसिब में जब आपकी तैनाती हुई, क्योंकि ये महकमा तो 2010 से कायम है, लेकिन जब आप आई हैं तो एक बहुत ही एक्टिवनेस नज़र आ रही है, रोज़ाना की बुनियाद पर हेयरिंग हो रही है और एक मुख्तलिफ़ किस्म की हमें कोर्ट नज़र आती है। क्या राज है इसके पीछे? मेहनत और लगन और नीयत मैं समझती हूँ। किसी भी काम को जब आप दिल से करना शुरू करें और आप एक ठान लें किसी चीज़ को करने की, तो मेरा ख़्याल में अल्लाह ताला ख़ुद उसमें बरकत डालते हैं और उस काम को पाया तकमील तक पहुंचाते हैं। तो जब मैं इस सीट के ऊपर आई तो मेरा ख़्याल में मेरा पैशन था और लगन थी कि मैं औरतों के लिए, पहले भी जब पार्लियामेंट में भी थी तो मैंने कानून साजी बहुत की ख़वातीन से रिलेटेड, और एक ख़ातून होने के नाते से मेरा ख़्याल में तमाम ख़वातीन जो हैं वो ज़िंदगी में काफ़ी सफ़र करती हैं, और चाहे वो उनका डोमेस्टिक फ्रंट हो या काम की जगह का फ्रंट हो। तो मैं समझती हूँ कि अल्लाह ताला ने इस मकाम पे जो मेरी तैनाती की वो किसी मकसद के लिए की, और एंड आई फ़ील प्राउड कि जब मैं अल्लाह का लाखों दफ़ा शुक्र करती हूँ कि जब व्हेन आई लुक बैक तो मुझे ऐसे लगता है कि मैंने एक इदारा बना दिया, एक इदारा खड़ा कर दिया, और जैसे आपने कहा कि उस इदारे की पहचान कायम हो गई है, तो मैं समझती हूँ कि मैं अपने मकसद में सुरखरू हो गई हूँ। देखिए, कानून साजी हो गई, इदारा भी बन गया, इम्प्लीमेंटेशन भी शुरू हो गई। अब क्या है कि हमने उन ख़वातीन को हिम्मत देनी है कि वो बोलें। लोग क्या कहेंगे कि खौफ से बाहर निकलें, अपने राइट्स को जानें, हमारे फोस्पा के पास आए, कंप्लेंट करें या सूबाई मुतसिबीन के पास जाएं और अपने राइट्स को इन्फोर्स कराएं। तो 2 महीने में हम इंसाफ देते हैं, वकला की ज़रूरत नहीं होती, पैसे खर्च करने की ज़रूरत नहीं है, तो इट इज़ वेरी कॉस्ट इफ़ेक्टिव ऑल्सो। हम क्या मांगते हैं? रिस्पेक्ट। हमारा स्लोगन क्या है? रिस्पेक्ट फॉर ऑल, चाहे मर्द हो या औरतें। अच्छा, आपके महकमे में मैडम ये बताइए कि कौन आ सकती है, डोमेन क्या है आप लोग के महकमे? देखिए जी, कोई भी खातून जो काम की जगह पे हरासा होती है वो हमारे पास आ सकती है। अब वो उसमें चाहे स्कूल्स और कॉलेजेस की बच्चियां हों, किसी मिनिस्ट्री में लोग काम कर रहे हो, किसी प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहे हो, इदारों में काम कर रहे हो, दफातर में काम कर रहे हो, प्राइवेट हो या पब्लिक हो या गवर्नमेंट हो, दे कैन कम। अब हमारे इदारे की जुरिस्डिक्शन क्या है? जो दफातर एक से ज़्यादा सूबे में मौजूद है उनकी जुरिस्डिक्शन हमारे पास है। तक आप कितने केसेस सॉल्व कर चुकी हैं और उनमें ऐसा कौन सा केस था जिसको मतलब इंसाफ दिलवाते हुए आपको खुशी महसूस हुई हो और एक प्राउड फील किया हो आपने? ऐसे केसेस भी आए होंगे। हर केस मेरे लिए एक बड़ा चैलेंज होता है, और हर केस का जब हम फ़ैसला लिख रहे होते हैं, जब मैं उस पर साइन कर रही होती हूँ, और फ़ैसला लिखते वक्त भी मैं मेरा ख़्याल में अल्लाह से ये दुआ करती हूँ कि हमसे किसी के साथ ज़्यादती ना हो, 1, और सेकेंडली जब वो ख़वातीन के चेहरे देखती हूँ जो रोती भी आती हैं और मुस्कुराती भी जाती हैं, तो मेरे लिए वो सबसे बड़ा सेटिस्फैक्शन होता है। हमें लोगों को ये आगही देनी है, शऊर देना है कि देखिए, इसको फॉर ग्रांटेड मत लें। अगर ख़वातीन बोलती नहीं तो वो हमारा एक कल्चर है, उनको दबा दिया जाता है, उनको कहा जाता है कि रिपोर्ट ना करें, नहीं इग्नोर, बात का बतंगड़ ना बनाओ। लेकिन अब ऐसा नहीं, अब फोस्पा क़याम में आ गया हुआ है, दबंग तरीके से काम कर रहा है। ज़ीरो टॉलरेंस इज़ आर लोगो। हमारे पास कोई आ जाए तो फिर प्रूव हो जाए हैरेसमेंट, तो फिर हम नहीं छोड़ते। कुछ ऐसे भी केसेस आते होंगे जिनमें ख़वातीन केस तो ले आती हैं लेकिन वो प्रूफ नहीं कर सकती, या वो
ایک بے بنیاد کیس ہوتا ہے، ایسا کچھ ہو تو ان خواتین کے لیے آپ کا کیا میسیج ہے؟ دیکھیں جی، ایک تو یہ لائٹر نوٹ کی بات نہیں، وی مین بزنس، تو ہم لائٹر نوٹ کی تو کوئی بات نہیں کرتے. اور ایسی میری موجودگی میں کوئی میں نے نہیں دیکھا کہ کوئی جھوٹا کیس آیا ہو یا کوئی بہتان بازی ہو. شاید خواتین جھوٹ بول کے کوئی تہمت والا اس طرح کا لگا لیتی ہیں، کوئی خاتون اتنا بڑا الزام ایسے ہی نہیں لگا سکتی. اور ابھی ہم لوگوں کو ہمت دے رہے ہیں کہ بولیں اور آئیں، اور پھر پروفز ہوتے ہیں، کراس ایگزامینیشن ہوتا ہے، وٹنسز ہوتے ہیں، ہم ایک پورا پروسیجر فالو کرتے ہیں. تو ہم اس کو جس کو کہتے ہیں نا کہ کسی بھی چیز کو اگنور نہیں کرتے، ہر چیز کو باریک بینی سے دیکھتے ہیں، چاہے وہ خاتون ہو یا مرد ہو. ہمارے لیے دونوں کی عزت جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے، اور ہم اس کو ملحوظ خاطر رکھتے ہیں کہ کسی کی بھی عزت غلطی ہمارے یا کسی پروسیس کی کوتاہی کی وجہ سے غلطی کا سامنا نہ کرنا پڑے. اچھا میڈم، انٹرنیشنل وومنس ڈے آ رہا ہے، اس حوالے سے آپ کا کیا میسیج ہے ان لیڈیز کے لیے جو اس کو سپورٹ کرتی ہیں، اس کاز کو، ان کے بارے میں کیا کہنا چاہیے؟ انٹرنیشنل ویمن ڈے، دیکھیں جی، میں تو سمجھتی ہوں کہ ہر دن عورت کا دن ہے. عورت مرد کے بغیر اور مرد عورت کے بغیر کچھ نہیں ہے. ہاں، لیکن 8 مارچ کو مارک کیا جاتا ہے خواتین کے حقوق کے حوالے سے یا جد و جہد کے حوالے سے. تو خواتین کو اپنے مطالبات پیش کرنے چاہیے کہ ہمیں جابز میں اور جگہ ملے. جب ہم ایکول رائٹس، ایکول اپرچونٹی کی بات کرتے ہیں تو ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمیں وہ سارے آپشنز ملیں، اتنے ہی دروازے خواتین کے لیے بھی کھلیں جتنے مردوں کے لیے کھلتے ہیں. یہ حقوق اپنے لیں، حکومت پہ اس پہ دباؤ ڈالیں کہ ڈومیسٹک لاز اگر امپلیمنٹڈ نہیں ہیں تو انسٹیٹیوشنز اس پہ فوکس کریں. بورڈز میں اگر خواتین نہیں ہیں بڑی کمپنیز کے، ادھر ان کو ڈلوائیں. صرف ایک خاتون کی پریزنس کافی نہیں، 20 to 30% خواتین ڈیسیجن میکنگ پوزیشنز پہ ہوں، کیبنٹ میں ہوں، پارلیمنٹ میں ریشو بڑھائیں. پھر اس کے بعد یہ جو آپ دیکھتے ہیں آڈ جابز ہیں، جیسے پیٹرول پمپس پہ کھڑے ہیں، جیسے ڈرائیورز ہیں، جیسے نائب قاصد ہیں، مطلب جو ساری پوسٹ ہیں اس میں ہم خواتین کو بھی اتنی سہولت دیں کہ وہ بھی باعزت روٹی کما سکیں. اور ہم ان چیزوں کے نام سے معیوبیت ہٹائیں کہ یہ کام صرف مرد کے کرنے کا کام ہے. دیکھیں جیسے پہلی جج اپوائنٹ ہوئی ہیں عائشہ ملک صاحبہ جی، تو میں سمجھتی ہوں یہ دس از ویری ہارٹننگ. ہم کہیں کہ اور خواتین کے لیے جگہ کریٹ ہو، باقی کورٹس میں بھی ہو، جہاں باقی لائرز ہیں، ججز ہیں، ان کے لیے ہم آسانیاں پیدا کریں. تو اس طرح کی ڈیمانڈز ہمیں کرنی چاہیے کہ جو ایک عورت کی زندگی میں بہتری لا سکے. ناظرین، یہ تھی دبنگ محتسب کشمالہ خان صاحبہ جو بتا رہی تھی کہ کس طریقے سے انہوں نے اپنے ادارے میں جدت لائی، اور ساتھ ہی ساتھ آخر میں انہوں نے بہت اچھا میسیج دیا ہے کہ مردوں کے ساتھ عورتوں کو بھی آگے لانا چاہیے، ان کو بھی برابر حقوق دینے چاہیے، اسی سے ہی معاشرے میں بہتری آتی ہے. اسی کے ساتھ ہی اپنے میزبان عثمان پراچا کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.